Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang misi, saudara. Ya, kemarin ulang tahunnya CFMU, kita bersama-sama mau merenungkan semangat bermisi. Dan kita akan baca dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Nah, saudara, di sini kita diingatkan untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Ia berkuasa, ia telah menang mengalahkan maut. Dan kepadanya kuasa itu telah diberikan sepenuh-penuhnya. Dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, saudara, kadang-kadang kita dalam pelayanan misi bersaksi tentang Tuhan. Jangankan di luar, saudara, kesaksian di dalam gereja, pas doa aja, malu-malu, saudara. Takut-takut, mesti itu tunjuk, saudara. Kita kurang berani, kurang nyali, ataupun kita ciut, saudara, kalau ketemu dengan orang yang bertanya kepada kita, orang yang belum kenal Tuhan, mereka tanya tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tentang Allah kita takut, saudara. Namun, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak takut, berani. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, Roh Kudus akan memberikan hikmat berkata-kata, dan ialah yang memampukan kita ngomong, saudara. Dan 3 anugerah ini yang diberikan lewat pengajaran Paulus pada hari ini. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, itulah yang diajarkan Paulus kepada anak didiknya, anak rohaninya, Timotius, yang waktu itu memimpin gereja. Karena Paulus sudah dipenjara, Paulus sudah menderita, nggak bisa kemana-mana. Jadi dia pesan kepada Timotius, anak rohaninya, berani memberitakan Injil. Berani bersaksi tentang Tuhan. Nah, karena barang siapa malu karena Tuhan, dan karena perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Itu disebutkan Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 38. Oleh karena itu, biarlah kita boleh semangat, mohon kekuatan daripada Tuhan, memberikan kemampuan bicara dan keberanian untuk berkata-kata. Menyaksikan apa yang Tuhan ubah dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, itu yang bisa kita saksikan. Saya nggak minta kita menggunakan kata-kata yang luar biasa, enggak, saudara. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dulu saya orang berdosa, sekarang ketemu Tuhan, Tuhan Yesus jamah hidup saya, Tuhan bikin hidup saya jadi baru. Nah, itu yang diceritakan. Dulu hidup saya gak karuan, dulu hidup saya gak ada harapan. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, ada sesuatu yang baru, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai. Nah, itu yang diceritakan, saudara. Nah, biarlah kita di bulan misi ini, kita diingatkan kembali untuk berani memberitakan kabar baik. Nah, saya akan memutarkan sebuah video dari kisah Abdi Weli Ahmed, seorang misionaris di Kenya, dan dia pelayanan di daerah Somalia, daerah teroris, saudara. Dan ia hanya martir, saudara, mati, saudara. Tapi pengaruhnya luar biasa sekali. Mari kita saksikan, saudara. Abdiweli Ahmed was a student attending an Islamic school when he came to a life-changing realization. The answer he was looking for wasn't Muhammad. It was Jesus. I was brought up to believe that Islam is in my blood, in my thinking, my heart, and everything. But in the other way, God has a purpose and a plan for me. And despite pressure and persecution, he enrolled in a Bible college and immediately started preaching the gospel. I was persecuted. I was set away. Then I was beaten up. I was set away from home. All sort of bad things were done to me. My own life was in danger. Abdiweli got married, became a family man, and his ministry began to grow.
And on February 7th, 2013, he was gunned down by 3 assassins on a street in northern Kenya. People who didn't understand their commitment to the gospel were shocked at his wife Helen's response to the murder of her husband. We have a triumphant God, and we know He's going to triumph in this situation. Long before he was murdered, Abduwali showed that he would pay any price for his obedience to Christ. Almost immediately following his conversion, he was beaten. At one point, a mob of 40 people came to his mother's house seeking to kill him. He escaped and later said, "They were like a cat, and I was a mouse in my own hometown." He moved to Niger for 3 years and focused his ministry on the Tuareg tribe. And then, overwhelmed with compassion for his own Somali people, he moved to Garissa, 95 miles from the failed state and terrorist hotbed of Somalia. In Garissa, the threats began again almost immediately. A mob of Muslims came to Abduwali and Helen's house with gas cans, intending to burn it down. When we received death threats, Helen would say later, we'd pray together, and that would give us peace, because God said He would be with us. Finally, more than 2 decades after putting his faith in Christ, 3 assassins shot him to death as he talked with another pastor in the center of Garissa. Abduwali's ministry was powerful. Returning to Garissa years later, Helen was surprised to learn that Abduwali's reputation had spread. She was told that every Somali knows about his witness. His influence is still felt throughout the entire Somali Christian community. We have found Somali Christians that have been inspired by his story all over East Africa, and even in Europe and the United States. On this day of the Christian martyr, we celebrate the life and ministry of men and women around the world like Abduwali. In spite of threats, persecution, and even in the face of death, they do not run away. They joyfully embrace risk and danger to share the good news of Jesus Christ. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali akan pesan Injil, kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang berani, tidak malu, karena Roh Kudus telah memberikan kami kekuatan, Allah telah mengubahkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan boleh memampukan kami untuk berkata-kata tentang Engkau, untuk menyaksikan tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.